गार्ड की असामान्य मौत। अम्बासा अनुमंडल के लालचुरी इलाके में आईटीआई कॉलेज के नाइट गार्ड की मौत। आईटीआई कॉलेज नाइट गार्ड शंकर सतनामी अन्य दिनों की तरह बीती रात अपने कमरे में नाइट ड्यूटी के बाद सोने चले गए थे। आईटीआई कॉलेज के शिक्षकों ने आकर कॉलेज को बंद पाया। कॉलेज का गेट अंदर से बंद था। ये देख कॉलेज के शिक्षक नाइट गार्ड के कमरे में गए तो देखा कि शंकर सतनामी सो रहे हैं। कई बार बुलाने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिलने से संशय हुआ। अम्बासा थाने को दी गई सूचना। पुलिस प्रारंभिक जांच के बाद मौके पर पहुंची तो पता चला कि शंकर सतनामी की मौत हो चुकी है। प्रारंभिक धारणा ये है कि नाइट गार्ड की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पुलिस ने मामले को लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो एक्चुअली আমরা তো খবর পাইছিলাম যে আইটিআই কলেজ আমবাসা এখান থেকে খবর পাইছিলাম থানা থেকে খবর পাইছে যে এখানে একজন নাইট গার্ড ছিল আইটিআই কলেজের। নাইট গার্ডটা এটা মানে তারা স্টাফ যে আইছিল আজকের অফিস করার জন্য, তো আইলে পরে চতুর্দিকে গেট বন্ধ আসলো, কোনো ডাকলে পরে কোনো তু শব্দ নাই, তাইলে পরে তারা ইনফরমেশন দেওয়া বিষয়ে থানাতে। তো এরপরে আমরা আইলাম, আইয়া এরপরে দেখলাম, দেখিয়ে দরজার একটা ভাঙ্গাইয়া তালা ভাঙ্গাইয়া ঢুকিয়ে দেখলাম যে তার বিছনার মধ্যে ঘুমানোর অবস্থা মনে হয় স্ট্রোক করিয়া লইছে। আনুমানিক কত বছর হইব? অনুমানিক বয়স 52 বছর, 50 বা 52 বছর হইব। তার নাম হয়েছে শঙ্কর সতনামী। বাড়ির হচ্ছে দর্জনগর উদয়পুর আর কি।